नहीं हाँ तुम्हें कहो काठ जा करे मंज कबी जा करे भंज भगवान केकरी नटकुटिया करथिले से राधा कृष्णकर चरित्र टिके मु कहिबि काहे कि बोइले मो माँ माने बसिकरी बड़ सुंदर भाव पुराण शुणुछती ए शीतरे मध्य मोर जो माँ माने बसी एति माँ मान को बहुत दंडवत होछि काहे कि बोले जो जगह ज्ञान अछि ज्ञानर मार्ग अछि ज्ञानर मार्ग अछि से माने पुराण शास्त्र भल भाव बसिकरी सुनि कवि सम्राट भंग साहित्य को जोड़िए पद कहिबी भगवान श्री कृष्ण किपरि नटकुटिया काम उडा को करथिले किपरि आहा प्रिय सही रे नंदस्वत बड़ छैला प्रिय सही रे धन मारी रे नंदस्वत बड़ छैला सबती नारी की मोले बिचारी सबती नारी की मोले बिचारी दिन से अकट महिला सही रे हमारी रे नंदस्वत बड़ छैला मणिमा राधा दुतिका मान को कहउछंदी अरे संगात अरे मितणी हाँ नंद सदा बड़ छैला अच्छा नंदंगर सुत हेले भगवान कृष्ण राधा दुतिका मान को कहउछंदी हाँ से कृष्णडा बड़ छैला डाल बड़ छोइलाटा से कोन करूछि जानि छ कौन कार घरे पसि जाउछि का घरे पसी जाउची कार आटिका भांगी दउछि कार आटिका भांगी दउची कार दही करउछि कार दही चोरउची कार लबणी करउछि कार लबणी चोरउची मो जमुना जल धरी आसीला समय मते बाटरे हेले मते मिते हट हट पसरा करूछि हाँ हट्टा कर ए कृष्णडा बड़ छैलाडा बड़ छोइलाटा जसवती नारी की मने विचारी दिने से आकट नहिला तार मां जसोदा ता पुओ इत्ते उडा कमी हटोटिया काम करूची ता मां जसोदा कोन जानुनी ता मां जसोदा जानुची ना नहीं नहीं ता माँ सजनी माँ आपको गोटे दिन हेले कोनी पर जाना नाटक बोली ता माँ कोन जानुनी सब दिन पिला को नाटक पठाउची नहीं ता माँ कोन जानुनी कुआड़ कथा कुआड़ जाउची मो मां आउ धेराउची नाट्र कथा नाट्र जीवन मो मां कथा ये कह जाउ नाटक कथा नाटक जाउची अरे बाबा बुलो या ढुकई डर छड़ा बुलो तू मामुराडा ढुकाई दो भगवान कृष्ण एमिति कारा नटकुटिया काम करूछि ता मां जसोदा कोन जानुनी नहीं नहीं ता माँ कोन जानुनी केतल हेले ता पुप मिली आकट करि के रखुनी नाइ रे मोटा एमिति कारा नटकुटिया काम करना बोली ता मां कहउनी केतल हेले एबे कहउनी हां आ गोट पत्री कहि हां देवसई तात भात धरी धनु जागो जानते देखिला देवसई तात भात धरी धनु जागो जानते देखिला
শিক্ষিনাথ মাধ বাহান ঠাইরে শিক্ষিনাথ মাধ বাহান ঠাইরে মগরে উভা হইলা প্রিয় সহিরে ধনবাড়ি রে সুখ বড় ছড়িলা ଜାଣିଲ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ବାପା ହେଲେ ଗୁରୁ ମୋର ଦିଟା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ବାପା ମୋ ବାପା ଦି ଲୋକ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋର ଏ ବାପା ମୋର ସଙ୍ଗାତ ଭାତ ଧରି ଭାନୁଜାକୁ ଦନ୍ତେ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା କି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ତାତ ହେଲା କି ସେ ରାବଣ ଭାତ ବୋଇଲେ ଭାଇ ରାବଣର ଭାଇ ହେଲା କି ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଲେ ରାଧା କଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ କି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ ମାଠିଆ ଧରି ଯାଇଥିଲେ କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ କୁମ୍ଭ କି ମା ମାଠିଆ ଏ ମା 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 ଏତେ କୁହନି ମାଠିଆ ବୋଲି କୁହ ତମ ମା ତମ ମା ସଜନୀ ମା କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ ରାଧା ଗୋଟେ ମାଠିଆଟି ଧରି କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନା ଭାନୁ ଚାକୁ ଚାଞ୍ଚେ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଭାନୁ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚା ବୋଇଲେ ଝିଅ ଝିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା କିଏ ମୁଁ ଆକା ଯମୁନା ଏଠି ଆଇଛି ଆ ନା ଯମୁନା ଯେ ବୋଲଛି ମୁଁ ଆଗା তো পানি ঢেলি আলো ତୁ তোমরা ଆକା ମୁଁ ଆକା ତୁ ଆକା କିଲା ସରଗଟରେ ଏଠି କାଳେ ନୃତ୍ୟ କର। ରାଧା ମାଠିଆଟି ଧରି କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଭାନୁ ଚାକୁ ଚାଞ୍ଚେ ଦେଖିଲା ଭାନୁ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚା ବୋଇଲେ ଝିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା କିଏ ସେ ଯମୁନା ରାଧା ମାଠିଆଟି ଧରି ଯମୁନା ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଭାନୁ ଯାକୁ ଜାଣତେ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷିନାଥ ମାଥ ବାହାନ ଠାଣିରେ ମୋ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଲା ଶିକ୍ଷି ବୋଇଲେ ମୟୂର ନାଥ ବୋଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ ମାତା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଗୋପା କହିଲେ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ଦେଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଯମୁନା ତଟରୁ ଜଳ ଧରି ଆସିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଆସିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ କେମିତିକାର ପଦ ଗୁଡା ହେଲ ମା ଭଞ୍ଜ କବି କେମିତି ଖଞ୍ଜ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାନ ଅମୃତ ଯାକ ନା ଗୁଡାକ ଖାଲି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପାଠ ଖାଲି ଅମୃତ ଗୁଡାକ ଯେତେ ପାଠ ଅଛି ଭଞ୍ଜ ପାଠ ତଳେ ମା ଏ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରୀ କହିବି କଣ ଏ ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତା ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ସଗଲା ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତା ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଥରେ ପଡ଼ିଲା সপ্তদশ যোগ আরম্ভ করতে সপ্তদশ যোগ আরম্ভ করতে 11 মনে ন সরিলা বড় ছইলা
ନାଟ କରି କରି ଗୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋର ଭଙ୍ଗା ଗୋଡରେ ମୁଁ ନାଟ କରୁଛି ଆଙ୍କେ ହଉଛି ଆମେ ନାଚ କଲା ମିଛ କିଏ ଭାଇ କହୁଛ କୁକୁର ମଡି ଦେଇକି ପଡିଗଲ ଗାଡିରେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଙ୍କେ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ନାଚ କରୁଛୁ ତମେ ହେଲେ ସେମିତି ନାଚ କରିବା କରିବନି କେମିତି ହଁ ସକାଳ ବେଳେ ଯେ ନେଇ ଯାଉଛି ବୋଲେ ମୁଁ ତ ରାଣ୍ଡା ମୁଁ ସାଇ ପଡିସା ରାଣ୍ଡା ଏ ମାଏ ହଁ ଚକ୍ରୀଧାରୀ ସୁଧା ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡି ନାଶ ଗଲା ଚକ୍ରକୁ କିଏ ଧରିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରକୁ ଆଉ କିଏ ଧରିଛି କୁମ୍ଭାର ଦେଖ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚକ୍ରକୁ ଆଉ କିଏ ଧରିଛି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରଟି ଧରି ସେ କଣ କରୁଛି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସବୁ ମାଟିରେ ଗଡୁଛି କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ଧରିକି ମାଟିରେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତିଆର କରୁଛି ନା ନାଇଁ କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ତିଆର କରିଥିଲେ ସେ ମାଠିଆଟାକୁ ରାଧା ଧରିକି କୋଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ତଟକୁ ଆଚ୍ଛା ଯମୁନା ତଟରୁ ଜଳ ଧରି ଆସିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ରାଧାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ ଏ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଇଲେ କାଖ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଇଲେ କାଖ ଏ କାଖରେ ଯୋଉ ମାଠିଆଟା ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଆସି ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ ଏ କାଖରୁ ମାଠିଆଟା ଖସିକିରି ମାଥରେ ପଡି ନାଶ ଗଲା ମାଥ ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ମାଥ ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ମାଠିଆଟା ପଡିକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଠିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସପ୍ତଦୋଷ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ 11 ମାନେ ନ ସରିଲା ସପ୍ତଦୋଷ ବୋଲେ 17 ସପ୍ତଦୋଷ ବୋଲେ 17 ରେ କଣ ଅଛି ବିବାଦ 17 ଅଛି ବିବାଦ ରାଧାଙ୍କର ମାଠିଆଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାଧାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମାନେ ବାୟା ବିକଳ ଭଳିଆ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଧରେ କିରିକିରି ହେଇଯିବ ନାଇଁ 11 ମାନେ ନ ସରିଲା ଆଚ୍ଛା 11 ରେ କଣ ଅଛି ମା ବୁଧ 11 ରେ ବୁଧ 11 ରେ ଥରେ ତ କହିଲେ ଦି ଥର କହିଲେ ଆଉ ତିନି ଥର ତେଇରେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ 11 ରେ ହେଲା ବୁଧ ହେଲେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଲା ଟିକେ ହଉନି ଟିକେ ସେ ପିଲାଟା ଲୋକ ତମ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଉ 11 ରେ ବୁଧ 11 ରେ ବୁଧ ଏ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହଜିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ ଏ ମାଟି ମାଠିଆରେ ଯେତେବେଳେ କାଖରୁ ଖସିକି ପଡିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାଧାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହଜିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦବୀ କହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଲି କେତେ ପଦ କହିଲଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦବୀ କହି ଗୋଟେ ବୋଲି କେତେ ପଦ କହିଲଣି ବା ଏବେ ଗୋଟେ ପଦ କହିବ ନହେଲେ ଆଉ ଶୁଣିବନି ବୋଇଲେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ କି ନାଇଁ ଏବେ ତ ମେଘମ କୁହାଯାଏ ରାତି ହେଇଛି କୁଆଡେ ଖରା ହବ ଏ ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଯାୟ ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଯାୟ ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା পণত ধরিও টারিলা প্রিয় সহিরে ধন মালিরে নন্দ সুত বড় ছইলা মণিমা হ্যাঁ মহি ধরা ধর রিপু যায় ভাবে বিনୟରେ মতে কহিলা মহি বইলে পৃথিবী এ পৃথিবীটাକୁ ধরিছি কিଏ বাসুকি নাগ সে সর্পটাକୁ ধরিছনি কিଏ সে দেবদেব মহাদেব মহি ধরা ধর রিপু মহাদেবଙ୍କର রিপু ହେଲା କିଏ ସେ କନ୍ଦର୍ପ
कंदर्प जाया बोले स्त्री स्त्री कंदर्पर स्त्री हेले किए से रति देवी सुनी लागे केमिति गार पद जागो पिल्ला जानी हां पिला गार हां हां पिला गार जे पिल्ला की माई पुकन दना मही धरा धरा रे पूजाय भावे बिलयर मते कहिला अच्छा मही बोले पृथ्वी पृथ्वी को धरि छिके से बासुकी लागो से सर्पटा को धरि छंदी देवता महादेव महादेवंगर पहिला कंदर्प कंदर्प बिले पुओ महादेवंगर पहिला कंदर्प हां जाया बोले स्त्री कंदर्पंगर स्त्री हेला रति देवी राधांगर पणत कानिला को भगवान कृष्ण धरि गिरी राधा को कोन कहली जानिछ कोन बोले भगवान श्री कृष्ण राधा को कहउथिले जहा कहे खोली को से गोलाम बुझी पारनो बोले मामू एला नांज कथा डालो एटा नांज करनी जदी नांज कथा कमे कहउथलो खोलीगिरी कहि खोलीगिरी को बोप्पा जेरे की ना बोप्पा कहो तो कई रे काने छेटा खोलु ठुलो कहू तो अरे बोप्पा को झियो कहले कोन हां के कथा में घर कहियो तो राधांगर पणत कानिला को भगवान कृष्ण धरि राधा को कहिले पहिले मते टिके प्रीति टिके दियो दे ए छड़ा ए मामू कोन जगह आनछन अरे राधा नाही कले बड़े दिन उल्ला मते ते दिन बळे रे सच्चा मांगु गया छाड़ छाड़ हिंदी हुआनी सूर्य से मुंडो ऊपर हेलणी मु छाड़ी छाड़ देला का छाड़ी नहीं छाड़ छाड़ राधा नाही करूछनी भगवान कृष्ण पणत कानिला को छाडू नाहंती मही धरा धरा पूजाय भावे बिलयर मते कहिला नाही करिवारु इब्राहिम पणत धरि उतारिला पणत कानिला को भगवान कृष्ण टाणी गिरी धरछन किंतु राधा नाही करूछनी नाही आ गोटे पदरी कहि आ गोटे पदरी कहि गोटे गोटे बोली केते पद कहलणी आ गोटे पदरी कहि हां बा आउ थरे आ गोटे हां हो ए कश्यप कुमार मोहि भंडारे आसी इंगिते चुम्ब देला कश्यप कुमार मोहि भंडारे आसी इंगिते चुम्ब देला एक तारे राशि प्रेम रस नाती एक तारे राशि प्रेम रस नाती उपेंद्र भंज कहिला प्रिय सहिरे नारी बड़ा थैला काले भीड़ ना बोला रोसी को मोरी काले भीड़ ना बोला रोसी को मोरी धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल सजो बाजो होई रोही और दिखाई हो जाए खाली सजो बाजो होई रोही और दिखाई हो जाए खाली धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल गोरी धीरे धीरे चाल कश्यप कुमार मोहि भंडारे आसी इंगिते चुम्ब देला अच्छा कश्यपंगर कुमार हेले रावण रावण
ବୈରୀ ରାବଣଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା ହେଲେ ସେ ହନୁମାନ ଭଣ୍ଡାର ବୋଇଲେ ଗାଲ ଦେଖୁଥିବ କେମିତିକାର ପଦ ଗୁଡା ସେ ଲେଖିଛି ଭଣ୍ଡାର ବୋଇଲେ ଗାଲ ରାଧାଙ୍କର ପଣତ କାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଗାଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ରାଧାଙ୍କର ଗାଲଟାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସେ ନଟକୁଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ଆମ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନାହିଁ ତମେ କହୁଛ ଆମ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନାହିଁ ଏମିତିକାର ସେ ନଟକୁଟିଆ ପ୍ରତିହାର ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି ଜମା ନାହିଁ ରାଧାଙ୍କ ମାନକୁ ମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଇପରି ନଟକୁଟିଆ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନଟକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ ଗୁମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ସେ ନଟକୁଟିଆ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନଟକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର